नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणीनवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु आ स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकईबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य शेष श्रीमंदिर भितर और बाहर रत्नभंडार मरामती और संरक्षण कार्य शेष होईछि। रत्नभंडार मरामती कार्य शेष पर एएसआई श्रीमंदिर प्रशासन को चाबी हस्तांतर करिछि। प्राय 200 किंबा 300 वर्ष पई रत्नभंडार मरामती कार्य कराइछि बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी सूचना दैछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसुछि आउ एक लघुचाप 12 तारिख जाए जारी रहे वर्षा राज्य में मौसुमी सक्रिय थिया बेले पछुपछ लघुचाप लगी रही। यह मौसुमी वर्षा सह लघुचाप जनित लगाण वर्षा केतक स्थान में स्थिति बेहल होलानी तेबे आगामी 12 घंटा मध्य आउ एक लघुचाप समान रही। गांगेय पश्चिमबंग उपत्यकार घूर्णिबलय सक्रिय रही यार प्रभाव में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। एने आज भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 8 जिला को जारी होइछि ऑरेंज वार्निंग। ए जिला गुड़िक मध्य केन्दुझर अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ और नुआपड़ा जिलार किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह भारी वर्षा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मत्स्य सेवा उद्यान कृषि सेवा क्याडर पुनर्विन्यास को अनुमोदन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा मत्स्य चाष सेवा एवं ओडिशा उद्यान कृषि सेवा क्याडर विभिन्न पदवी गुड़िकर पुनर्विन्यास प्रस्ताव को अनुमोदन कर राज्य सरकार मत्स्य चाष और उद्यान कृषि क्षेत्र में व्यापक अभिवृद्धिर लक्ष्य रखिंट। या दृष्टि रखी मुख्यमंत्री ए दुईटी सेवा क्याडर अधिकारी मान संख्या वृद्धि कर निष्पत्ति अनुसार मत्स्य चाष सेवा क्याडर समुदाय पदवी संख्या 835 को वृद्धि पाई। पूर्वर यह पदवी संख्या 618 थिला या द्वारा 217टी नूतन पदवी सृष्टि होइछि सूचना मिली। परवर्ती खबर बेलामार्ग भयंकर दुर्घटना ड्राइवर को उद्धार करने जाई जन युवक मृत 6 पर्यटक आहत। पुरी कोणार्क बेलामार्ग एक भयंकर दुर्घटना देखा मिली। भारसाम्य हराई विद्युत खुंटे पिटिला टावेरा ड्राइवर को उद्धार करने जाई विद्युत संस्पर्श आसी जन युवक मृत 6 पर्यटक आहत डाक्तखाना भर्ती। सूचना अनुसार पुरी कोणार्क बुली आसीथिबा एक टावेरा चंद्रभागा निकट बेलामार्ग कटर थिबा विद्युत खुंटे माड़ होइतिला। स्थानीय लोके गाड़ी भितर 6 जन पर्यटक को आहत अवस्था उद्धार कर गोप गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइले हेले ड्राइवर जनक गाड़ी रे फसी रही। यही समय नाउगाँव कोणार्क बुलिया आसीथिबा 3 जन सांग मध्यरु रंजित पाड़ियारी ड्राइवर को उद्धार करने जाइए हठात विद्युत संस्पर्श आसबार अचेत तले पड़ते। खबर पाई चंपियार अग्निशम विभाग कर्मचारी माने गुरुतर अवस्था ड्राइवर और रंजित को आनी कोणार्क प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते डाक्तर रंजित को मृत घोषणा करते सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी उछुड़ा बैतरणी बड़कोटार बुड़ब जातीय राजपथ उपरमुंड और तलमुंडे लगाण वर्षा जो पुणी आरड़ी अंचल बैतरणी नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबा सह उछुड़बार लगी। आखुपदा निकट में बैतरणी नदी विपद संकेत तले प्रवाहित होउछि। तलमुंडे लगाण वर्षा और पूर्णिमा तिथि समुद्र जुआरिया थिबारु नदी जलस्तर बढ़िबा सहित चाष जमीर भी जलपतन बढ़िबार लगी। एबे बैतरणी नदीर उपरमुंडरू अधिक पानी प्रवाहित होइथिबारु कुआखिया आखंडमणि 20 नंबर जातीय राजपथर बोड़क निकट में बुड़ीजा आशंका देखाउछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज ओडिशा ड्राइवर महासंघर स्टेरिंग छाड़ आंदोलन। आज ओडिशा ड्राइवर महासंघ सारा राज्य में स्टेरिंग छाड़ आंदोलन आरंभ करने को घोषणा कर 6 दफा दाबी नहीं आंदोलन डाकर दी
तेबे जरूरीकालीन सेवार नियोजित ड्राइवर आंदोलन में सामिल हेबेनी बोली ओडिशा ड्राइवर महासंघ सभापति प्रशांत मेंडुआली सूचना देते। राज्य में जानवाहन गुड़ी को चेकिंग करने क्षमता पुलिस को देवा प्रसंग को विरोध करने सह विभिन्न दाबी नहीं ए डाकरा दिजाए बोली बस ट्रक मिनी ट्रक मालिक समेत ड्राइवर महासंघ घोषणा कर सूचना मिली। परवर्ती खबर डाक्तखाना डिस्चार्ज हेले नवीन मुंबई कोकिलाबेन धीरुभाई अम्बानी हॉस्पिटल रे चिकित्सा होता बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक सोमवार डाक्तखाना डिस्चार्ज होती। गत जून 22 तारिख नवीन सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन होता। नवीन एवं सुस्थ अच्छा किंतु डाक्तर परामर्श क्रमे से किछि दिन मुंबई रे सेठारे फिजियोथेरापी चिकित्सा चलिए बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर दिगपहंडी में बापिला झाड़ाबांति ओस्तपल्ली में स्थिति अनुधान कले स्थानीय विधायक और डाक्तर टीम। गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक रे बापिला झाड़ाबांति ब्लॉक अधीन एस टिकरपड़ा पंचायत ओस्तपल्ली गाँव में झाड़ाबांति अणात हो पड़ी। एथिरे 9 जन मृत्यु होती। मृतक गाँवर दास शवर अन्य 6 जन गुरुतर होती। आक्रांत माने ब्रह्मपुर मेडिकल में चिकित्साधीन अच्छा। झाड़ाबांति व्यापार कारण संपर्क में स्पष्ट होनी पानी और खाद्य नमूना परीक्षा पठाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पाइबे कलिंग रत्न सम्मान। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चलित वर्षर मर्यादाजनक कलिंग रत्न सम्मान पाइबाकू मनोनीत होती। सारला साहित्य संसद पक्षर यह सम्मान आगामी 15 तारिख कटक जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम ठारे आयोजित 45तम वार्षिक उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ताको सम्मान प्रदान करेंगे बोली संसदर सभापति प्रभाकर स्वाई संपादक डॉक्टर निरंजन त्रिपाठी एक प्रेस विज्ञप्ति जन बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कमुची हीराकुद जलभंडार जलस्तर। हीराकुद जलभंडार 20 टिकेट दे जल निष्कासित होउछि। 3,34,735 क्यूसेक जल निष्कासन होउछि। आज मुंडुली रे 4.5 लाख क्यूसेक पानी पहुँचब। उपर मुंडे अधिक वर्षा हेले अधिक गेट खोलिबा निष्पत्ति नियाजिब। तेबे जलभंडार जलस्तर कमुछि तेणु तलमुंडे बन्या स्थिति नहीं बोली कहते जल संपद विभाग सर्वजंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे आउ 37 लाख परिवार को पक्का घर मंजूर करेंगे सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन में ओडिशा रे आउ 37 लाख परिवार को पक्का घर मंजूर करा जिवो। ए घोषणा आज पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक करिसेंती। मंत्री नायक कहते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन में आउ 37 लाख परिवार को पक्का घर प्रदान करा जिवो। एने केंद्र सरकार अनुमोदन मिल सारी। नायक कहवा अनुजाई संप्रति नुआ दिल्ली गस्त समय से केंद्रीय योजना अधीन में पक्का घर बंटन संपर्क में संपृक्त केंद्रीय मंत्री सह विस्तृत आलोचना कर। मंत्री आहरी कहते चलित वर्ष नवेम्बर सुधा सरकार पक्का घर मंजूर करेंगे। एने संपृक्त अधिकारी मान सह आलोचना होती सूचना मिली। परवर्ती खबर कमिला सुना दाम। ग्राहकों पर सामान्य स्वस्ति सस्ता है सुना दर। 7 जुलाई अर्थात सोमवार पुणी कमिची सुना दाम। सुना दर 10 ग्राम को 1 लाख टंका अतिक्रम करिया परे एजाए प्राय 2000 टंका दाम कमिची। 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 98,290 टका रही। गतकाली 98,830 टका थिला। एथिरे 540 टका ह्रास होइछि। सेहीपरि 22 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 90,100 टका रही। गतकाली 90,600 टका थिला। एथिरे 500 टका ह्रास होइछि बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାବେଶ ପୁରୀରେ ଜଣେ ମୃତ 70ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ବାବାଜୀ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଥରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ଓ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଓ ଚମେଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳକୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଭଗ୍ନାଶେଷ ହଟାଇବା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 336 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। 6 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମିଳିଲା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 336 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ 1-1ରେ ବରାବର କରିଛି। ମାତ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ମିଂହାମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏଠାରେ 8ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି। ସେ ବର୍ମିଂହାମ୍ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 କଟ୍ ମାର୍କ। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 କଟ୍ ମାର୍କ। ତେବେ କଟ୍ ମାର୍କରେ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କଳାରେ 81%, ବିଜ୍ଞାନରେ 91%, ବାଣିଜ୍ୟରେ 80% କଟ୍ ମାର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 8ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। 21 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖା 23ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ପଟ ମେଧା ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 8ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ 24ରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। 82 ମୃତ, 11 ନିଖୋଜ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ହାହାକାର ପରିସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବନ୍ୟା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 11 ଝିଅଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 11ଟି ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମା ହୋଇଛି ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା। ସୋମବାର ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଖୁସିର ମହଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ନବଜାତକ ଛୁଆକୁ ମିଶାଇ ଆନାକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ, 2 ବୟସ୍କ ମାଇ, 3 ଉପବୟସ୍କ ଏବଂ 18 ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳ ପ୍ରଜନନ ନନ୍ଦନକାନନ ସରୀସୃପ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ବୋଲି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ଲୋକାଲ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ବିଗୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ କାମ କରୁଥିଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। 2000 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏହା ଯୋଜନା ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକେତ ନାହିଁ। କୌଣସି ନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିଲିଫ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଲେ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାସନ କରିବେ। ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଦେଶରେ ପରିଚିତ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବରେ ଗଲାଣି 78 ଜୀବନ। ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଜଳପ୍ରଳୟରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସହ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 20ରୁ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ପରଠୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 78 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 40 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 14ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 541 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।